अलगे साइड रू ये रू उठी ଦେଖୁଛି ଆଉ मंत्र है करा ମନ୍ତ୍ର ତୁମେ ଜାଣିଛ କରୁନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ତୁମେ समझा सब फ्लिपकार्ट ये था कि ना मेरा साड़ी को बड़ा कर दो ଛୁଆଟାକୁ ପୁରା ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଖାଦେଲାନି देखा दो बर्तन मोबाइल है रेडी है नहीं सबको तुम्हें किससे लगेगा ना तू भी लगा ना तू भी लगा मामा तुम्हारा ऐसा लगा दो ठीक है ଆଉ କିଛି କରିବନି चंदन मिलता चंदन लो हाथ से तो भाई फास्ट रखिए और ये बड़ी कम मुंडी तो आओ हल्का इसको लो रुको थोड़ा सा ये करो रख लो बंद उसका हाथ से हाथ में हल्का में टाइट होना दीवा साइड में आए से भीतर रख रहा घड़ी जो अच्छी ସେଇଠୁ ଗାବେ ଗାବେ ସେ ଟାଇଟ୍ କରନା ଖାଲି ଗୋଟେ ପେଞ୍ଚ ମାର ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ମାର ଗୋଟେ ପେଞ୍ଚ ମାରି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ମାରିଥାଏ ଆଉ ଜଣେ ତାର ମୁହଁ ବି ଦେଖୁନି ତା ଭାଇକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଥମ ଥର ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ତା ଭାଇକି ତା ଖଟି ଭାଇକି ତା ଖାଲି ମିଠା ଖାଲି ଏର କରିକି ରଖା ଦେ ନା ଖାଲି ଟିକେ ଏର କରିକି ଏମିତି ରଖା टेस्ट लेकर चार्ज दे दो ହେଇଗଲା ରେ ସରିଲା ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେମି